ang molding. Yung one gang ginawang tigang. Punta doon sa kabila. Tapos dito. Yan. Tapos na naman si Bentot. Yan, oh. Oh. Mga bagong ilaw na yan, oh. Oh, kilala niyo ba yan, oh? Puso. Yan. Ito, hirap yan. Expose. Loading na lang. Ito. Ibang kwarta rin. Loading na lang yan. Loading. Na electrical, bumbilya na lang. Tapos na mag-vlog tayo. Oh, tapos na naman tayo yan.